बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर सुंदर के इलाका में बारात के रोज बहनोई के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली आयशा के केस में कुछ नई चीजें अब सामने आई हैं। कुछ वीडियोस और तस्वीर लीक कर दी गई हैं जो कि आयशा की उसके बहनोई के साथ हैं, और इन तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि बहनोई आयशा के साथ चिपक कर तस्वीर बनवा रहा है। तो इस चीज़ से ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि आयशा के किस किस्म के तल्लुकात बहनोई के साथ थे, और ये तस्वीर लीक करने का मकसद भी यही है कि इस वक़्त जो इकराम है वो चूँकि पुलिस की हिरासत में है और मुकदमा भी इसका दर्ज हो चुका है। अब इस सारे मुकदमे के अंदर जो आयशा के घरवाले हैं वो इस वक़्त बिल्कुल खामोश हैं, और उनकी पूरी इसरार खामोशी जो कि डे 1 से है वो यही बताती है कि घर वालों का कोई ना कोई किरदार आयशा के मर्डर में ज़रूर है, वरना उन्हें खामोश होने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि अब जो सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए हैं, आयशा को जब कत्ल किया गया तो उससे थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकल के एक शख्स जाता है। उसके बारे में अब पुलिस ने मालूमात ली तो पता चला कि ये आयशा के ताया हैं, जो कि उनके घर में ही रुके हुए थे, और कुछ देर पहले वो उस घर में और आयशा के कत्ल से कुछ देर पहले उन्हें घर के मेन गेट से बाहर की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। और जब वो बाहर निकल के जाते हैं तो कुछ देर बाद ही गोली की आवाज़ सुनाई देती है। आयशा के ताया या आयशा के वालिद और इसी तरह दीगर जो रिश्तेदार हैं, क्या वो सब इस सारे मामले में मुलव्विस हैं? पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर रही है, लेकिन इकराम का सिर्फ ये कहना है कि ये कत्ल मैंने ही किया है। तो एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत आयशा को बारात के दिन उस वक़्त कत्ल कर दिया गया कि जब जब चंद घंटे रहते थे आयशा के निकाह में, और निकाह के बाद फिर रुखसती होनी थी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे। आयशा के जो अरूसी मलबूसात थे वो भी तैयार थे। बारात के लिए इंतज़ामात होते हैं, हॉल बुक करवाया जाता है, और इसी तरह पार्लर में जो एक बुकिंग होती है दुल्हन की तैयारी के लिए, तमाम चीज़ें उस वक़्त की जा चुकी थी। और कुछ देर पहले ही आयशा को बेईमाना तरीके से उस वक़्त कत्ल कर दिया जाता है जब वो अपनी मेहंदी की तकरीबात ख़त्म होने के बाद एक ऐसे कमरे में सो रही थी कि जहाँ पे वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी दीगर बहनें और वालिदा भी साथ मौजूद थी, कुछ कज़िनें भी मौजूद थी, लेकिन सबकी मौजूदगी में उसको कत्ल कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही मशकूक सी बात है। इतने लोग कमरे में मौजूद थे और कोई इतना बड़ा घर नहीं है, 3 मरले का ये घर है, और वहाँ पे उसको उस वक़्त कत्ल किया गया जबकि उसकी वालिदा भी कमरे के बाहर लाउंज में सो रही थी। और अब इस वक़्त इस केस का आई विटनेस बनने को कोई भी तैयार नहीं, यानी एनी शाहिद बनने को कोई तैयार नहीं है कि किसी ने इकराम को आंखों से देखा कि वो गोली मारता हुआ वहां से जा रहा है, या उसे गोली मारते हुए किसी ने देखा। तो इस हवाले से जो इकराम है, अब ये जो कुछ तस्वीर सामने आई हैं, कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें कि आयशा और इकराम जो कि बहनोई है आयशा का, उनको देखा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह तस्वीर में लग रहा है कि आयशा के साथ बहुत फ्रैंक था। आयशा को पकड़-पकड़ के उसके साथ बगलगीर होकर उसने तस्वीर बनवा रखी हैं, और इन तस्वीर को लीक इसलिए अब कर दिया गया है कि आयशा की जो करैक्टर असैसिनेशन, जैसे कि स्टार्टिंग में जब ये केस सामने आया था तो मोस्टली इस पे यही रिपोर्ट किया गया था कि क्या आयशा के वाकई ही बहनोई से तल्लुकात थे और घर वाले इससे लाइलम थे, या कि घर वालों को पता था और वो सब खामोश रहे और उसकी भीड़ जो है वो आयशा को चढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ आयशा का जो होने वाला दूल्हा था फलक शेर, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसकी हालत इस वक़्त बहुत ख़राब हो चुकी है कि एक ऐसा शख्स जिसने कि शादी की मुकम्मल तैयारियां कर रखी थी और 8 साला उनकी मोहब्बत भी थी, और फलक शेर ने ही मुकम्मल कोशिश करने के बाद 8 साल बाद कहीं जाकर तमाम रिश्तेदारों को राज़ी किया था कि वो आयशा से शादी करना चाहता है। अदरवाइज़ इनकी जो बरादरी है, दोनों तरफ से जो इनका ख़ानदान है, आपस में इनकी बोलचाल बंद थी, और तकरीबन 26 से 30 साल के लगभग का अरसा गुजर चुका था कि दोनों खानदान आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते थे, कोई खुशी गमी में नहीं मिलते थे। तो इस वक्त जो कातिल इकराम है उसके मोबाइल में से जो चीजें अब निकल के सामने आई हैं, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स इसलिए खोल दिया है कि जिस तरह की तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं उससे तो यही नजर आता है कि जैसे इकराम अब कुछ और तासुर देना चाहता है।
اکرام کچھ ایسا تاثر دینے کی شاید کوشش کرنا چاہتا ہے کہ عائشہ کے حوالے سے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عائشہ بہت معصوم تھی یا عائشہ کے کوئی بھی بہنوئی سے ایسے تعلقات نہیں تھے، تو اب وہ اس طرح کی تصاویر اور ایسی ویڈیوز لیک کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے عائشہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مراسم تھے۔ دوسری طرف جو فلک شیر ہے جو کہ عائشہ کا ہونے والا دلہا تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ قطعی طور پہ کوئی بھی ایسی کارروائی اکرام کے حوالے سے خود سے نہیں کرنا چاہتا۔ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مدعی پارٹی جو کہ عائشہ کی والدہ ہیں یا عائشہ کے دیگر گھر والے ہیں وہ جانے اور اکرام جانے، اور میں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ چونکہ پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فلک شیر کہتا ہے کہ اگر اکرام کو چھوڑ دیا گیا تو میں اکرام کو بھی قتل کر دوں گا یا اس کے بچوں کو بھی مرڈر کر دوں گا، یا جس طرح اس نے شادی کے روز میری ہونے والی دلہن کو قتل کیا تو میں بھی سیم اس سے ایسا ہی بدلہ لوں گا۔ لیکن اب فلک شیر کا یہی کہنا ہے کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں اکرام سے کوئی بدلہ لوں۔ میں نے اپنا سارا معاملہ جتنا جو بھی میرے ساتھ ظلم کیا گیا ہے میں نے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور اللہ اس کا بہتر انصاف کرے گا، آج نہیں تو روز محشر۔ فلک شیر کا یہی کہنا ہے کہ میں نے اپنا تمام تر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ اکرام نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ یہ جو اکرام ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جہاں تک فلک شیر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا عائشہ کے گھر والے اگر معاف کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا داماد ہے اور دو ان کی بیٹیاں ایک ہی گھر میں بیاہ کے گئی ہوئی ہیں، تو جس پہ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ان کی بیٹی تھی اور عائشہ کے قتل کے بعد مقدمہ بھی درج ہوا ہے، لیکن اگر گھر والے معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور میں کوئی بھی بدلہ اکرام سے نہیں لوں گا۔ یہ تو فلک شیر کا معاملہ کہ وہ غم سے نڈھال بھی ہے اور جو وہ تو ایک طرف ہے سارا معاملہ، لیکن جو عائشہ کے گھر والے ہیں یا نیبرز میں لوگ رہتے ہیں وہ کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں۔ جو ان کے ہمسائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عائشہ کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد اس پہ ایک بہت ہی موٹا سا کمبل ڈال دیا گیا تھا اور ہمسائے کو بلانے کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ جا کے دیکھے کہ عائشہ بے ہوش ہے۔ اب ہمسائے کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ ہاسپٹل عائشہ کو لے جائے کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے، لیکن جب ہمسایہ جا کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آنکھوں سے دیکھا تو لڑکی کے منہ میں سے بھی خون نکل رہا تھا اور کانوں میں سے بھی، تو اس نے کہا کہ یہ بے ہوش تو نہیں، یہ تو کوئی پولیس کیس لگ رہا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ گھر میں اتنے لوگ موجود تھے، 15 سے 20 لوگ موجود تھے جب عائشہ کو قتل کیا گیا، اور مرد حضرات بھی کافی تعداد میں موجود تھے، لیکن عائشہ کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے لیے جو ہمسائے ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ آ کے مدد کریں، یعنی اس کی باڈی کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، نہ عائشہ کا بھائی دلاور، نہ اس کا والد یا دیگر جو رشتہ دار چچا تایا موجود تھے، کوئی بھی اس کے پاس جا کے اسے ہاتھ اس لیے نہیں لگا رہا تھا کہ ان کے کوئی فنگر پرنٹس جو ہیں وہ باڈی پہ نہ آ جائیں، یعنی کہ سب اس سارے معاملے سے آگاہ تھے اور سب کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ہم نے باڈی کے قریب نہیں جانا، اور اس پہ موٹا سا کمبل اس لیے ڈال رکھا تھا کہ یہ جو شخص ہے ہمسایہ یہ اسے اٹھائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اسے کسی طریقے سے گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ پورے گھر والے جو ہیں یہ اس سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ عائشہ کی والدہ جمیلہ، عائشہ کی بہن اقرا جو کہ اکرام کی بیوی ہے، ان کے کردار بہت مشکوک ہیں۔ اقرا جو کہ بالکل بیڈ پہ ساتھ قریب ہی سو رہی تھی عائشہ کے جب گولی مار کے قتل کیا گیا، تو عائشہ نے پہلے کہا کہ اس نے دیکھا اکرام کو بھاگتے ہوئے، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنے بیان سے مکر گئی، اور اس کی جو پہلی FIR تھی وہ ڈکیتی کی درج کروائی گئی تھی عائشہ کی والدہ کی طرف سے کہ ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، کوئی چور ڈاکو گھسے تھے۔ جب کیمراز چیک کیے گئے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ گھر میں کوئی داخل نہیں ہو رہا، بلکہ عائشہ کا ایک تایا ہے جو کہ گھر سے باہر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ تایا جو ہیں ان کو بھی پوچھ گچھ کی گئی کہ یہ کہاں گئے تھے یا یہ اس وقت باہر کیا کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو نماز کے لیے گیا تھا، میں تو مسجد کی طرف جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ شخص وہاں سے نکل کے جاتا ہے کچھ دیر بعد ہی گولی کی آواز سنائی دیتی ہے، عائشہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ عائشہ کے جو والد ہیں یا ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ ایسا خاندان ہے کہ عائشہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنے خاندان کی طرف یہ شادی طے کی تھی، جو کہ فلک شیر ہے یہ ان کا دور کا کوئی رشتہ دار ہے، تو ان کے گھر میں یہ شادی طے ہوئی تھی۔ جو عائشہ کے والد کے رشتہ دار ہیں
उस तरफ इन आयशा की पहले से 2 बहनों की शादी एक ही घर में हो चुकी है। एक इकराम और इकराम का बड़ा भाई, इनसे शादी हुई है और ये खानदान चाहता था कि जो फलक शेर है इस खानदान में शादी ना की जाए क्योंकि इनकी आपस में बहुत सी नाचाकियाँ चल रही थी। अब ये मर्डर में आयशा के वालिद का कितना हाथ है, क्या किरदार है या उसके चचा, ताया या दीगर जो कि अब कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, शुबा ये ज़ाहिर किया जाता है कि जैसे इसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं। आयशा के जो बहनें हैं या उनका जिस तरह का मशकूक सा किरदार है कि अगर एक बहन मर्डर हो गई है, तो अगर वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई चेहरे से परेशानी नहीं नज़र आती, कोई आँखों में आँसू नज़र नहीं आता। और अब तो आयशा की एक सहेली भी सामने आ गई है, कौसर, उसका ये कहना है कि आयशा ने कभी भी इकराम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की थी कि उसके इकराम से कोई मामलात हैं या इकराम उसे तंग करता है। तो आयशा ने किसी से भी ऐसी कोई बात कभी नहीं की थी। लेकिन जो इकराम के मोबाइल से तस्वीर और वीडियोज़ अब कुछ लीक की जा रही हैं, वो आगे चल के ऐसा नज़र आता है कि इकराम पता नहीं और किस तरह की तस्वीर या वीडियोज़ लीक करेगा या क्या ये इसके पीछे सारा एक खेल है इस केस को दबाने के लिए कि आयशा की कैरेक्टर असैसिनेशन जितनी हो सकती है की जाए ताकि अवाम की या लोगों की जो हमदर्दियाँ आयशा के साथ हैं वो ख़त्म हो सके और इकराम जो है उसको इस मामले से किसी तरीके से निकाला जाए क्योंकि आयशा के जो घरवाले हैं वो डे 1 से ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे और घर के मामले को घर में दबाने की कोशिश करते रहे। और ये उनके नेबर्स हैं जिन्होंने 15 पे कॉल की और वहाँ पे पुलिस को बुलाया, अदरवाइज़ ये लोग वहाँ पुलिस को भी बुलाने के रवादार नहीं थे और इसे एक डकैती का रंग देने की कोशिश करते रहे कि शायद कोई घर में डकैती की गरज से घुसा और उसने आयशा को मर्डर कर दिया। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।